प्लेट लगाई नथिले जून 23 रे मोटा अंकुर फाइन। वर्तमान सूचना अनुसार जून 23 कड़ा निर्देशन अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट कमिशनर एवं एनफोर्समेंट लालमोहन सेठी सड़क सुरक्षा एने सूचना देते। से कहते 7/6/2023 सुधा मोट 40,93,608 गाड़ी मालिक स्लॉट बुक कर 35,87,577 गाड़ी SRP लग जाइए। दंड विधान रक्षा पाइबा जानवाहन मालिक मान शीघ्र SRP लगाइबा परामर्श दी जाइए। MV एक्ट 1988 धारा 192 अधीन जदि गाड़ीटीर SRP नथिबो तेबे सही गाड़ी विरुद्ध में ई चालान जारी करा जिवो एवं 5,000 किंबा 10,000 टंका जरिमाना आदाय करा जिवो। CMVR 1999 नियम 50 अनुसार समस्त जानवाहन को SRP सहित संलग्न करने बाध्यतामूलक। ओडिशा रजिस्ट्रेशन मार्क थिबा 1/4/2019 पूर्व पंजीकृत होता पुराना जान रे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट SRP लगेबार अवधि 28/2/2023 तारीख में शेष हो जाइए। यहाँ देखा जाइए किसी गाड़ी SRP रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाई रास्ता गाड़ी चलाऊ। राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिशा 23 जून 2023 रु SRP बिना चलुवा जान गुड़ी चिन्हट करने ड्राइवर योजना वर्तमान सूचना अनुसार प्रकृतिर रहस्य एपरी अनेक जीव लुचि रही जो गठन संपूर्ण रहस्यमय। यही जीव मानक देखा आखि को विश्वास करने संभव होता है। तेबे यही विचित्र जीव मानक फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होता है, किंतु अनेक समय एपरी किसी जीवों वीडियो सामना को आसे जहाँ लोक को आश्चर्य करता है। एभली एक आश्चर्य घटना अमेरिका रे वर्जिनिया रे देखा जाइछि। एठारे थिबा समुद्र रे एक विचित्र माछ भासुथिबार देखा जाइतिला, जहाँ समस्त को आश्चर्य करथिला। एही माछर फोटो वर्तमान सोशल मीडिया रे भाइराल होबार लागिछि। मिलित सूचना अनुसार 38 वर्षीय स्पीयर फिशर टाड एल्टर दिने समुद्र रे माछ धरुथिले। एही समय से एपरी एक माछ धरिथिले जहाँ अन्य समस्त माछों ठारू संपूर्ण भिन्न थिला। समुद्र रे मिलिथिबा एही माछर दांत मनुष्य मानक दांत भली देखा जाउथिला। अन्यपटे एही माछर मुंड मध्य अन्य माछों तुलनार अधिक बड़ थिला। यह देखा विचित्र थिला। टाड एल्टरଙ୍କ कहवा अनुसार से पानी भितर पशि शेष में यही विचित्र माछ को धरबार सफल होते। 8.6 किलोग्राम यही विचित्र माछ निज दांतर काकल्स आइस्टर एवं क्रैब्स व कंकड़ा खाई थाए। टाड एल्चर जो दिन माछ धरने समुद्र को जाइए से तांको पत्नी को मध्य सांगरे नहीं जाइए। माछ धरिबा परे से यार ओजन मापी थिबा प्रकाश करिसंती। अंतर्जातिक अंडर वाटर स्पियरिंग्स एसोसिएशन अनुसार समुद्र में मिलुथिबा एही विचित्र माछ सबुठारु अधिक ओजनर सी फेड फिश बोली कहा जाए। यह नहीं विश्व रेकर्ड करा जाइछि। एही माछ 3 ରୁ 4 पाउंड अर्थात 1 ରୁ 2 किलोग्राम होता है, किंतु यार दांत मनीष मान दांत भली होइथिबारु यह अन्य माछों ठारू संपूर्ण भिन्न। आसतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर। अरब सागर आहरी शक्तिशाली होउछि विपर्यय। घंटा प्रति 2 किलोमीटर बेगर उत्तर दिगरे करुछि गति। वर्तमान सूचना अनुसार अरब सागर केंद्रीभूत रही भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म विपर्यय एवं घंटा प्रति 2 किलोमीटर बेग उत्तर दिगरे गति करुछि। यापर उत्तर और पश्चिम दिगरे आगक बढ़ी बात्या आसंता काली जाए अति भीषण बात्या विपर्ययर तीव्रता जारी। एवं समुद्र भितर घंटा प्रति 140 किलोमीटर बेग पवन बहुछि। काली पवन बेग घंटा प्रति 155 ରୁ 170 किलोमीटर छुईब। भारतर पश्चिम उपकूल में धीरे धीरे दूरे जाउछि बात्या विपर्यय। यार सीधासलख प्रभाव भारतर पश्चिम उपकूल में पड़ो ना, किंतु केंद्रीय अरब सागर अशांत रही समुद्र। अरब सागर में बात्या विपर्यय प्रभाव में मौसुमी आगमन विलंब होइछि। आगक मौसुमी केते सक्रिय होउछि और वर्षा परिमाण किभली रहिबो तापरे नजर। धरा पड़े 8 नकली पुलिस। वर्तमान सूचना अनुसार फुलवाणी कंधमाल जिला
ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ନକଲି ପୁଲିସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଙ୍ଗା ଉପରସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଲିଗୋଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ନିଜକୁ ପୁଲିସ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିବାକୁ ଆସି ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ପଶି ଟଙ୍କା, ପଇସା, ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କାବୁ କରିବା ସହ ପୁଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୁଲିସ ଏହି ନକଲି ପୁଲିସର 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ କଟକ ଆଠଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତ 35, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଗୋଟା ଗ୍ରାମର ଜୋସେଫ ଡିଗଲ 30, ଫୁଲବାଣୀ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁପଦର ଶଙ୍କର ଡିଗଲ 24, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନାର ବାଲିଗୋଟା ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗଦ ଡିଗଲ 30, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରୁକୋଇ ଗ୍ରାମର ରାଜନ ସାହାଣୀ 26, କୁକୁରୁରାହା ଗ୍ରାମର କୀର୍ତ୍ତନ ଡିଗଲ 26, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଧାବଲ୍ଲଭପୁର ଗ୍ରାମର ଶିବୁଲ କୁମାର କବି 33, ଆଠଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାମସପୁର ଗ୍ରାମର ମାନଭଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ 23। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତପନ କୁମାର ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ 50ଟି ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ କଟକ ଟାଙ୍ଗୀଠାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରିମ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଉଭୟ କଲେଜ 100 ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ରେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତାତିରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୋନପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତଥାପି ଯେଭଳି ଭାବେ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର 23ଟି ସହର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଥା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ବେଳେ ସେଥିରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୋନପୁର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 44.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ସହର ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାନ୍ଦାବାଲିରେ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକ 41.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 41.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ 42.1 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦା 43.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 44.2 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 41 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର 44.6 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 43.5 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ 43.9 ଡିଗ୍ରୀ, ତାଳଚେର 43 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 40.5 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 42.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ 41.5 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର 44.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 40.9 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ 43.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେବଗଡ଼ 41 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା 40.4 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 41 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାଉରକେଲା 43.1 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋପାଳପୁରରେ 14.7 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସହରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାରାଦୀପରେ 17.6 ମିମି, ଚାନ୍ଦାବାଲିରେ 8.9 ମିମି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 7.4 ମିମି, ମାଲକାନଗିରିରେ 5.3 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ 20 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 20 ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନକପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଖବର ଅନୁସାରେ ବୈଶାଲୀ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 9ଟି ଗାଡ଼ି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅତୁଲ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ନେଇ ରାତି 1:35ରେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରଥମେ 4ଟି ଦମକଳ ପଠାଇଲୁ, ତାପରେ ଆଉ 5ଟି ଦମକଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ 20 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଥିଲା। ରାସ୍ତା ଓ ଅଣଓସାରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30ରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲିଭାଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲିଭାଯିବା
हस्पिटाल उद्धार करा शिशु मानक विभिन्न डाक्तरखाना को पठाई दि जाइछि बोली से कहिसंती। नवजात पितामाता दमकल विभाग को धन्यवाद जणाइछंती। फायर विभाग अनुसार निया बिल्डिंग रो बेसमेंट थिबा फर्निचर दुकान रे लागिथिला। बेसमेंट 180 वर्ग फुट थिला। यही बिल्डिंग रो बेसमेंट ग्राउंड छड़ा 3 महला रे लागिथिला। हॉस्पिटल रो प्रथम महल रहिथिला। तेबे सूचना मिलिबा पर दमकल गाड़ी आसी 20 नवजात शिशु को उद्धार करा जाइथिला। अधिक सूचना पाइबा पई हम सहित जोड़ी होई रहंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब करि पाखो थिबा बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करंतु जहा फल रे सब लेटेस्ट न्यूज हम चैनल पे देखि। ब्यूरो रिपोर्ट बीएन न्यूज।